महादेव दरबार रे न्याय मागुछि कलिजुग कलारे सम्मान रक्षा करिकर हमर वैज्येष्ठ भौणी जणे समस्तंकर कलारे 300 टंका प्रदान करिछ मां को गर्भ रे थाई कि बापांक पाखरु अभिशाप्य पाइथिले तापरे हमर राधा को मान्य करा जाए चंद्रसेना को मान्य कहीं की करा जाए नहीं चंद्रसेना किए हु इज द चंद्रसेना बाबू लोग है। देखो ई मर्त्य मंडल रे शास्त्र कवि प्रमाण दिले क्या बोली मर्त्य मंडल रे देह बही देवता हेले मध्यम रहे सबु देवता जन्म होकर सबु देवता मृत्यु है किंतु शास्त्र रे आज पर्यंत लेखा नहीं हेबार 7 जन आज पर्यंत बंची करी अछि के रूपाचार्य वेदव्यास परशुराम बलिराजा अश्वत्थामा हनुमान विभीषण तो ये 7 जन आज पर्यंत अमर हे करी अछि तो दिने त्रेतया युग रे रामचंद्रंकर प्रिय भक्त हनुमान सीता माता को टिके माँ बोली कर मन कले मोर माँ जदि एंता थीते बोले सब दिन रांधी कर देले मैं खाइते रामचंद्र जानी पाइले ठीक अच्छे तुम्हें तो अमर है तुम्हें तो पुनर्जन्म नहीं पार हनुमान समस्ते कहसन हनुमान के चंद्रसेना बोली करे हनुमान तो नहीं मरी कर चंद्रसेना केनता करी हेबे हटा भी सत कथा को किंतु रामचंद्र बर दे तुमर गोटिए अंश हनुमान रूप रे जन्म है चंद्रसेना रूप रे जन्म है आ सेही चंद्रसेना राधा सहित विवाह करे राधा को विवाह हेतिले सत कथा किंतु से माने स्त्री पुरुष ही ले रहे भगवान एवं भक्त जेंता थिसन राधा एवं चंद्रसेना सेंता रहसन चंद्रसेना रो अर्थ जानि छ काना को चंद्र रो अर्थ हैला राधा सेना रो अर्थ हैला जे जुगी कर रहे सी युद्ध करसी बेले राधा को सदा सर्वदा जुगी कर रहिथिले चंद्रसेना बोली कर चंद्र को जुगी थिले बोली कर तांकर नाम हैला चंद्रसेना तापरे मांकर गर्भ भीतर थाई कर किन पो साप्य पाइछि के गो दिने महाज्ञानी ऋषिटे घोर तपस्या करथिले यज्ञ करथिले आ सेही समय रे तांकर मां गर्भवती थिले तो महाज्ञानी ऋषि हे करी वेद पाठ टिके भूल हे गला तो भूल ही गला के पेटर छुआ कहला जे बापा तुमे मंत्रटा भूल पढुछ ओका बोका ठकाले ऋषि मुनि देखले जे के नै न से पाकर के मते एटा वृथा वाक्य कहूचे पछे जानी पाइले जे तार निजर पुओ तार मार गर्भ भीतर थाई करी से जानी पारुछे जे वेद पाठ मोर बापा भूल पढुछ ई गर्भ भीतर छुआ पेटर छुआ थिला पिला जदी मते मंत्र सिखौचे बोले बड हेले काना नै करबा जा म तते अभिशाप दउछे आदि थारे तोर शरीरटा टेढ़ा मेढ़ा हेको जन्म हेबो तो बापांकर अभिशाप हैला बोली कर जन्म हितिले अष्टवक्र ऋषि तांकर अष्टांग पूरा एंता अंका बंका हेको जन्म हितिले अष्टवक्र ऋषि आ दिने सेही अष्टवक्र ऋषि तांकर बापा को उद्धार करथिले आ से अष्टवक्र ऋषिंकर कारणरू दिने स्वर्गर गंगा को मर्त्य को आनिथिले भागीरथी वंशर भाई भागीरथी अष्टवक्रंकर ऋषिंकर साप्यरु से माने आशीर्वाद हेतिला आ से आशीर्वाद कारणरू स्वर्गर गंगा को मर्त्य के आनिथिले तो मांकर गर्भ भीतर थाई कर किन पो अभिशाप्य पाइथिले अष्टवक्र ऋषि को हिमाटिर पिंड अरे माटी दिने मिसी जीवा मिछ माया अरे खेला खरा सरी जीवा अरे केते बोलू मोरा मोरा केही नुहे कहार हाय रे मूढ़ा मन ई दुनिया दुई दिनिया केते देखो रे सपन ई दुनिया दुई दिनिया केते देखो रे सपन
थरबर कहे जे होय छ डोला ए डोला बियाह है ना कि नहीं है বিয়া নে ওদা সিঙ্গল আছে ए हमर ननी के नेबो অলরেডি মোর सेटिंग আছে নহলে আমার ননি কে নেবা কিনি हमर रितेश भाई ना हाँ हाँ सम्मान सहित किछ टंका प्रदान कले ओए गो। सर्वारिष्ट मंगल हो बोला आनंद कवा हरि राम ई दुनिया दी दुनिया केते देखो रे सपन दुनिया दी दुनिया केते देखो रे सपन रूपेण मानवा संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानवा मानवा जंजाल जाल काल रूपेण धीवरा ई संसारटा गोटे समुद्र है हाँ हाँ समुद्र भितर जेते मनीष आमे जन्म हिचु होई गो। आमे समस्ते गोटे गोटे माछ है माछ बोले माछ के किए धरसी जानिछ ए मामा घर से थबिरर बापा गो केउट माछ के केउट लो धरसन केउट धरसन हाँ 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 किंतु ई मनीष माछ के किन केउट धरि पारबा केन केउट धरबा समस्ते जानिछन जे समुद्र भितर माछ रहसी माछ के दिने न दिने केउट जाले पड़सी ढिबरीर धरे शक्ति गो कवि लिखले संसारटा जदि समुद्र है या मनीष जदि माछ है हाँ, हाँ, हाँ। हमको धरबार लोक की अछि ए गो जाल बिछि छे कालो रूपी जम हाय गो जेते बेले हमें जमर जाल ते फसी जेमा हाँ, हाँ। से हमको घिची कर नहीं जहाँ जेमा। टाइम पुरला सही गला हां हाँ 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 हि तुई आइछु बले केला तुई जीबुरे मन केला कोना बेले केही संगे सते नाही जान आइले पारला ई दुनिया दी दुनिया केते देख दे सपन दुनिया दी दुनिया केते देख दे सपन ঝাদে मारू छुगो ए माहेरा बाबी सॉरी सॉरी कर दउ छे क्या हलानी हाय गो दादा काहे ला मते डाकुथिलु हां काय काम गो मोर भगे डाक दिबी गो सत्य गो मोर बहुत याद होटा आड़े जाइथिले गो डाक दिसी हैं मेहता के बाहर आड़े जाइथिले गो पहाटा आनी जाइथिले चंडी बाटवा लागि आगो बहु तो मोर दादा आसले न खाइबा पीबा लागि दियो बुढ़ा भके होसे তুমি আসিছ आरु मैं तो पुणे नीचे हो ए बाडा को सुनी वृषभानु कुमारी गो बाहर होइले सुबेश करी हां आगो गगस्ट रे किंपा काटु छ दिन गो वृथा मोर जुवा जवान हाय हाय हेटा तुमर कन्या गगत तरे किंपा काटु छ दिन वृथा मोर नम जवन बोलछन जे ए, बुढ़ी में खिची के मन घरे बसी थाना हमरा बाबू बुढ़ी ना जीवी के बुढ़ी में जी के मन करू छने क्या करबो म कहले शाम लागि जो छे हो ए तो मैं नाम के पुरुष नाही रस विष
নপুংসক কি পায় হেলনি দাদা মাঝিকে মনস কহ মোর দাদা হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার দাদা তো পানির ভিতরে ফেপল কুসেরর ভিতরে অগি মাটির ভিতরে রেংটা এক আস বছরে ধরবো আঢল জন ধরবো আসলে নি হেতাকে বেড়া লাজুছি ঢোলিয়া নেই মানো তুমি বলছো গৌড় পিলা হ্যাঁ আচ্ছা গৌড় মানে কেতে প্রকার আছে কহে তো কেতে প্রকার গৌড় আছে বলছো হ্যাঁ ছকর গৌড় কে নকর মগধা ছকের গৌড় গৌড় নকের মগধা মগধা আচ্ছা তুমি কিন গৌড় আমি নন্দগৌড় আছো તમે નંદગોડ নন্দগৌড় এই বাড়ি বড়ে থেকে আই ধরি ડરાવ છે બુઢા আমার তো বুড়া লোক জঙ্গলে পাহাড়ে বুলবার লোক গায় আমার তোরাবার লোক রাত বিকাল বলে বাড়ি করে ধরে দিছু আচ্ছা রাত বিকাল বলি ধরি দেলা হ্যাঁ। এ কলা ধলা রং কেজে মারিছ আচ্ছা কেন দেবী দেবতা সে বিছ ভাই হো। কেতে ছান্দে খেলিতিল হ্যাঁ। কাইতি কাটি করি আনিতিল আচ্ছা। কেতে লম্বা তোমার গৌড় মানে বাড়ি কে রখবা হয় গো। সবু কথা বুঝে করে কহব বলে ঘর কে বইটো কাম বলে এই কথা বলতে সব খবর পড়বা ওয়ে ওয়ে હા હા ননি ઓ ননি કાયલા પુતા ই তোর বহু এই কথা কহি দেবার পড়বা পুতা হ্যাঁ এতি কো গো দাদা আরে চন্দ্রসেনা বলে শুনো শুনো আগো সহি আরে কেন্দু বাড়ি বৃক্ষ কথা দেউছি বুঝাই এ রণ কদম বৃক্ষ থিলা তহি আরে তহি কেন্দু বাড়ি থিলা রে সহি আরে নীতি গোপী মানে সেবা করନ୍ତି আরে গোপালে গণদাকে কাটি আনিলে শ্রী সমলাই দেবতা সেবিলে পতিশ ছন্দ খেলিলে সে গোপালে দুয়ার ধনা দেলে কদম্বা বৃক্ষ থিলা থিলাটি তহি কহি কেন্দু বাড়ি থিলা থিলারে সহি নীতি গোপী মানে সেবা করନ୍ତି গোপালে গণে কাটি আনি কাটি আনিলে শ্রী সমলাই দেবতা সে সেবিছু হ্যাঁ বতিশ ছান্দে খেলিলে હા હા আরে কলা ধলা রং কাহি কি মারিলে কলার ধলা কলা যে কৃষ্ণ ধলা হচ্ছে রাধা એમાં રાધા বাড়িতে রাধা কৃষ্ণ অচন রাধা কৃষ্ণ তোমার বাড়িতে আছে অচন আরে হে কাহিতে কাটিছিল তুমি কাতে কাটিছিল বলছো শঙ্খ মলমল পথরে মে বাড়িকে কাটিছিল আর গোপাল ব্রাহ্মণ ধরিছিল ધરી રીલે ગો হ্যাঁ আচ্ছা শঙ্খ মলমল পথরে কাটিছিল কেতে লম্বা করে করে কেতে লম্বা ছিল বলছো আঙ্গুল আঙ্গুল রে 90 আঙ্গুল ছিল জমাড় দিবি মগধা ঝরিয়া সব তলটা বাবু নন্দগড় মিয়া ঘটায় হেলে কাতে কাটিছিল বলছো শঙ্খ মলমল পথরে মে বাড়ি কাটিছিল আর গোপাল ব্রাহ্মণ ধরিছিল হেলে কেতে লম্বা ছিল বলছো কেতে লম্বা ছিল আঙ্গুল আঙ্গুল রে 90 আঙ্গুল ছিল 90 আঙ্গুলের বাড়ি 90 আঙ্গুলের বাড়ি এমা চন্দ্র সেনা বচন রাধিকা চলি গলে যে চলি গলে হিমার না চলানি তাঙ্ক আগে সমর্পিলে মুই গড় পাই হে পিণা ধরি করি হো মোর কাঁসাই করি
ব্রশ করে দউছি আলু বাগন পাতল ঘন্টা গো রাঁধিছে মুই চুটকো চুটা রাঁধিছে গো চুটকো চুটা করিয়াছে কদলি ভজা খাউতিলে লাগুছে মজা গো খাউতিলে লাগুছে মজা চট করি ফট করি চাল ঝাই করি না রে ননি তোর বহু জমকা কেতে বেলে দি সার রাতি দিনে সার বাতাল ভে আমার বুড়াটি ধীরে ধীরে খাসন গো চাবি নি পারন কিনি মুই যে ভুকে সজাছনি বাবু গবা গব ঝাড়নি না তোর বাকি সব এন্তি করতে রে ননি মুই স্বাদ করে ঝাড়ছি না খাইলি তো হেলে ননি ও গোটে কাম কর দবাটা তো দলা যে বুড়াকে মকে উঠে উঠাটিকে দিও হো বুড়ার গুণ জানি করে বুড়াকে দেব নুন সানি করি দে মা হেতি লাগে মোর বিপি লো হই যে হাই হওয়া বলছে ননি রে এন্তি করে উঠারে বাবু মুই টাড়াং করে উঠিতেছি না কেনতা হেলা কি বুয়া বুড়া লোক বাবু খোতা নে দিলে উঠি পারছে কে মুই এ নিনির দাদা এন্তা আসুথি বলো তমকা যদি সোর পড়ি যা বেলে মগে তুমি মেসেজ করবা পল্লেই আসমি সতে হ্যাঁ ইমা চন্দ্র আছে এই পিলা ঢলিয়া পিলা ইমানিয় নিয় শিখাম ভারত প্রাণেশ্বরম গগষ্ট হেবা অন্ধারম গগষ্ট হেবা অন্ধার আগ খন্ডে দুরু রাধা দেলে বন্দাই ফেরিয়া চই রত্ন পরম বসে ভালে সে ফেরিয়া চই